Morning guys, good morning. Nandito kami sa boat fishing. Nasa kita kami ng dagat. Yan o, yan ang kasama namin. Aguilar, Bap, yan. Master Richard Hilim, kaway. Hello, good morning Abu Dhabi. Yan. Okay, fish on. A few moments later. Jiging. Arya. Nakatiri kasi si Boy Jerry. Arya. Strike, baby, strike, guys. Joey. See? Kamera. Kulit laglag. Oh, Masya Allah. What you catch? Tuh. Parado pre. Hah? Ano pre? Saya. Ayan o. Strike. Ciri-ciri lang sa kalam. Aywa. Tuh ciri. Si Jerry o. Yan, pauwi na kami. Yan, nandito na kami. Sila lang nakasali. Yung dalawa lang ang nakasali ng hamor. Kaming dalawa wala. Puro cherry. Pinamamain lang yung cherry sa hamor. Yan. Okay. So magala naman kami sa Italang Lao. Master. Magala naman sa Italang Lao. Yan, pauwi na kami. Malapit na. Dodoong na kami. Hamor. 12 kg. Maybe 12 kg. Yeah. صح؟ Oh. Maybe 12 kg. May power bank. ما شاء الله بعدها حي. Dapat, lalaki ng hamor. Grabe naman yan. Grabe, lalaki ng hamor. ما شاء الله.
So, thank you sa biyaya ng dagat guys. Ayan lang yung Aming kapitan. Si Arbab. Yan. Yan ang bait. Abu Hamza. Nice. Seri rakap tahat. Captain, barangay captain. سعيد خليها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala 8. Yan. Malaki oh. Kiri. Tingnan. This one, how are you? Come here. Yes. Sis, come back. ها يلا هو قاعدين صورة يلا Aywa. Yan. Oh, yan. Okay. Ang laki oh. Buhay na buhay pa. Malaki oh. كم كيلو هذا ممكن 12 كيلو يجي No, mafi. 10 كيلو Maybe 7, 8. 7 kilo. 7 kilo? ممكن 7 كيلو ها Pre, picture mo naman ako pre. ايه Alas. يلا 8 كيس Kilo ka ba na tulo? ها Ay, 8 kis. كيس Ayan guys, oh. Thank you sa biyaya ng dagat guys. Ayan lang nakayanan namin guys. Yan oh. Suli namin. Ayan si Arabab. Oh. Abu Hamdan. Seri rakap tahat. Captain, barangay captain. سعيد Aywa. Ayan. Okay, cheery. चाचा आइस का धुनी खाली है आगे आगे خلي هذا ثلاجة Ah, بدي بيت خلي درايفر رجع driver. ايه زين خلي احسن ثلاجة مني اوكي ايه احسن पानी निकाल लो पानी पानी निकलो पानी निकलो Aywa, Jeremy TV lang sa kalam. Mga master, ito ating nahuli ngayon oh. Yan, puro cherry. Yan oh, cherry. Yan, tayo ay nagdagat tayo. Yan. 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 Yan naman. Sakay tayo, imbitahan tayo ng kaibigan ni Pa Richard na ibang lahi. Yan, nakahuli sila ng 8 hamor. Binigyan kami ng tig-isa. Yan. Yan. Ito na yung huli namin. Kasi ito lang ang hindi kami ready sa panghuhuli. Dapat pala live bait, pero wala kami mga pang live bait. Wala kami sila. Kaya sila lang. Ang dalawa yung na-invite sa amin. Yan. Salamat sa biyaya ng dagat. Ito lang natin nakabagi. Kaya pa Richard niya, mas malaki yung hamor niya. Mas malaki. Ito na may nasa 2 kilo. Hamor na to. Yan. Yan. Okay. Pison. Salamat sa biyaya ng dagat. Mayroon na tayong ulam. Thank you for watching.